मां काली। सेनापति विनाश चौधरी तुम्हें एते रात्रि मो शयन कक्ष को आसबार साहस कल केमिति? এইটা হচ্ছে মোর অনেক দিনের স্বপ্ন মহারানী। अनेक दिनर स्वप्न माने কিছু বুঝি পারু না? কাম নথিলে কଣ কা পাখକୁ আসে? एते रात्रि पुणी कौन काम अछि तुमर? हौ जेते बेले आसी जाइछ कौन काम अछि कुह? कहबी मुना तम सहित गोटाए संपर्क रखिबाकू चाहूछी। संपर्क हाँ माने कौन कहिबाकू चाहूछ तुमे? कहबी मु तम सहित प्रेम संपर्क रखिबाकू चाहूछी महाराज। प्रेम संपर्क। बेईमान निमखराम तोर एते साहस एमिति कहिबा पूर्वारु तो जीवटा छिंडी गला न काहेकि? तोर शहे पर भाबिबार उचित थिला। ओ मु हउचे राज्यर महारानी आ तू गोटिए चाकर। मु जाने महारानी मो होसी गोटाए चाकर। हेले कौन करिबी तम रूप यौवन को देखी देखी ना मुसड़ा संभाली पारुनी। हाँ सेहिति पाए मु आसीचे आज तम सतीत्व को नष्ट करबा पाए महारानी। हाँ फलरे कहूची एठू चाली जा नहले रखी प्रहरी को डाकी गला धक्का दई बाहर कर। मु कौन मना करूची? चित्कार करन रखी प्रहरी को शीघ्र डाक। अरे के अच्छा रखी प्रहरी शीघ्र सब बाहर कर। रखी प्रहरी महतम ठारे महाराणी मो ताको कहले उठिब बस कहले बसेब। कौन कहलु रखी प्रहरी को तो हाथ मुठारे करी नैछु? हाँ महाराणी हाँ। मु मो पुआ मानु को डाकिबी। ओ अरे विकास ए प्रकाश अरे कहूची अचरे धन शीघ्र आस आको एट बाहर कर। प्रकाश ए विकास। राजकुमार प्रकाश सिंह विकास सिंह को मो निजर औषध दे दिसी महाराणी। से माने वर्तमान अंतपुर रे आराम रे सोइचंती। आज तुमको बंचेबा पाए नाहांति श्रीकृष्ण नाहे सुदर्शन चक्र पशे खाली विनाश चौधरी महाराणी। तेणु भलरे कहूची तमे मते रति दान देई दिया। चुप कर पापी सेमिति कहना। मु गोटिए सती नारी मु गोटिए पतिव्रता मो सतीत्व को नष्ट करबा को चाहिए निजे जली पड़ी पाउस। हेलो महाराणी तमे कौन ए दुनियार एका नारी? अले प्रत्येक दिन हजार हजार नारी गण दुष्कर्म शिकार हो आराम दिन बिताऊ तांकर तो सतीत्व नष्ट होनी। बेश्या माने प्रत्येक दिन खोला बजार देह मिलन करंतु हेले मु चाहे तम मिलनटा गोपन होई रही। भलरे कहूसी तमे मते रतिदान देई दियो। तो गालरे सख्त चपड़ दई तो बाहर na 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 na
মহারাণী প্রিয়ম্বদা রাজা বিজেନ୍ଦ୍র সিংহ সহধর্মী মো কিন্তু আজ তম সতীত্বକୁ নষ্ট କରିଦେଇଛି ମହାରାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ बर्बाद କରିଦେଇଛି बर्बाद ମୁଁ ତୁମର କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି କାହିଁକି ମୋ ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆରେ କାହିଁକି ଆଲୋ ମହାରାଣୀ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଆଲୋ ସମୟ ମିଳିଲେ ଏମିତି ଗପ ସପ ହଉଥିବା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଏମିତି ରାତି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିବା ନାହିଁ ହଁ ଏମିତି ରାତି ସେ ତ ଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଯାଉ କରୁଛି ଚୁପ କର ପାପି ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ନା ଏହାର ଶାସ୍ତି ଭଗବାନ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହି ତୋ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡି ଅଲଗା କରି ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି ତମ ଆମ ଭିତରେ ଘଟିଥିବ ଏଇ ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକଟ ହୋଇ ବୁଢା ରାଜା କାନକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତମେ ସନ୍ତାନ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ ମୁଁ ତମ ବଡ ପୁଅ ବିକାଶ ସିଂହଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବି ହତ୍ୟା ତମ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରକାଶ ସିଂହଙ୍କ ପଙ୍ଗୁ କରିବି ପଙ୍ଗୁ ମୋ ଜୀବନ ତ ବର୍ବାଦ କରି ସାରିଛ ମୋ ପରିବାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ତୁମେ କରିବନି ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରା ହଉଛି ମୋ ପରିବାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ତୁମେ କରିବନି এই কথাটা আগে প্রকাশ করিবনি নারে ধন্য লতু নারে নারে মায়া বড়ে পানে নারে মায়া ব্রহ্মা ন জানে